नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाईकोर्ट के वकील भी आंदोलन में हैं। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच बार एसोसिएशन के वकील शहर की सड़कों पर उतरे और अर्जकर अस्पताल घटना के लिए न्याय की मांग की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के वकील अर्जकर हत्याकांड में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हमें न्याय चाहिए लिखा हुआ एक बैनर ले रखा था और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के अध्यक्ष कमल कृष्णा बनर्जी ने अर्जकर की हत्या की उचित और त्वरित जांच की मांग की। 9 আগস্ট আরজিকর হসপিটালে একজন জুনিয়র ডাক্তারকে যেভাবে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে যারা পথে নেমেছেন তাদের সাথে সহমর্মিতা জানাচ্ছি। আজকে জলপাইগুড়ি হাইকোর্ট সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা এই মিছিলের আয়োজন করেছি। আমাদের একটাই দাবি, আমরা বিচার চাই, তদন্ত সঠিকভাবে চলুক, তদন্তে যাতে ঢিলেমি না আসে এটা আমরা চাই। তদন্ত দ্রুত গতিতে চলে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই জলপাইগুড়ি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের সবার কাছে আবেদন। আমরা আজকে মিছিল করলাম, ওখানে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং একটা মিছিল করে জলপাইগুড়ি শহরে পদপরিক্রমা করে আমরা এখন আবার ফিরে যাচ্ছি।